अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 153। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर से पढ़ें, ऊंची आवाज से सब पढ़ें। बिस्मिल्लाह, ज़ेर को और बारीक करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। आमनु इस्तईनु, नून के साथ क्या है? किस तरह पढ़ेंगे? आमनु इस्तईनु पढ़ सकते हैं। फिर से या अय्युहल्लज़ीना। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। फिर से पढ़ें ध्यान से। तक़ूलू लिमन युक़तलु, यहाँ पे लाम के ऊपर क्या है? इसको लंबा खींचेंगे, किस तरह पढ़ेंगे? युक़तलु, युक़तलु। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अह्याउ वलाकिन ला तशउरून। फिर से वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल्जू'i वनक़्सिम मिनल अम्वाल। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि बिशैइन मिनल खौफि
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة फिर से पढ़ें उलाइका ورحمة وأولئك هم المهتدون फिर से إن الصفا والمروة من شعائر الله إن
الصفا والمروة من شعائر الله फिर से पढ़े ऊंची आवाज से इन्न सफा إن الصفا والمروة من شعائر الله شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فمن حج البيت أو اعتمر فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه فلا جناح عليه أن يطوف بهما أن يطوف أن يطوف بهما فلا جناح عليه أن يطوف بهما फिर से फिर से ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم तطوع पहले ता है फिर ता है تطوع ومن تطوع देखिए थोड़ा सा गौर करें पहले ता है फिर ता है तطوع फिर से ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى
ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله यलअनु जी नून पे क्या है? ध्यान से जबर नहीं है। फिर से पढ़े मिन बादी मा मिन बादी मा बय्यन्नाहु बय्यन्नाहु मुश्किल लफ्ज़ है। फिर से पढ़े मिन बादी أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون أولئك يلعنهم الله يلعنهم الله नून और हा की जो पेश है उसको सही तरह से पढ़ें। यलअनुहुमुल्लाहु यलअनु नहीं है, ठीक है, और ना ही यलअनुहुमुल्लाहु, हो भी नहीं पढ़ना और नो भी नहीं पढ़ना, ठीक है। यलअनुहुमुल्लाहु इसको मार्क कर लें। उलाइक यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। इल्लल्लज़ीन ताबू व अस्लहू व बय्यनू فأولئك أتوب عليهم فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم। फिर से सब पढ़ें। फिर से ऊंची आवाज से। وأنا
التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والملائكة जीता के नीचे क्या है? जबर की आवाज आ रही थी, फिर से पढ़ें वल्मलाइकति। खालिदीन फीहा لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. لا يخفف عنهم العذاب عنهم العذاب ولا هم ينظرون. फिर से لا يخفف ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.